അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളെ മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കി തരട്ടെ, നമ്മളെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അകറ്റി തരട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം നൽകട്ടെ. ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മളെ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, സർവ്വ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിലൂടെ നമ്മൾ 1000 പ്രാവശ്യം ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോവുകയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഒരാൾ ജീവിതത്തിൽ പതിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടനവധി അനുഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവനിക്ക് നൽകുമെന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു. മഹാന്മാര് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ദുഖൂലുൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നൽകുമെന്നുള്ളതാണ്. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുമായി ഒരാൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനിക്ക് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു ഗുണം. അതുപോലെ തന്നെ അന്നജാതു മിനന്നാർ, നമ്മളെല്ലാവരും ഭയക്കേണ്ട ഒരു ലോകമാണ് നരകമെന്ന് പറയുന്നത്. ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അതുപോലെ തന്നെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നാളെ മഹ്ശറയിൽ വെച്ച് നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമാകും. ആ ശഫാഅത്ത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് തടഞ്ഞു വെക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. മിഫ്താഹുൽ ജന്ന, സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ താക്കോലാണ് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ്. ഫദ്ലുൽ കലാം, നമ്മളുടെ സംസാരങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സംസാരം, ഏറ്റവും നല്ല ദിക്റുകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹയാണ്. സബബുൻ ഫീ തജ്ദീദിൽ ഈമാൻ, ഈമാൻ വർദ്ധിക്കാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെൻഷൻ മാറാൻ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ, സങ്കടങ്ങൾ മാറാൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കാരണമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണത്തിൽ വിശാലത ഉണ്ടാവും, സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും, നമ്മളെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറും. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആത്മാർത്ഥമായി 1000 പ്രാവശ്യം ചെല്ലാം. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. വീട് പണി പൂർത്തിയാകേണ്ട ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, മക്കളുടെ വിവാഹം ശരിയാകാണ്ടാവും, ജോലി ശരിയാകാണ്ടാവും, കടങ്ങൾ വീടാണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ പല പല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. അസുഖം മാറാന്, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാന്, ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ, മക്കളെ സ്വഭാവം നന്നാവാൻ, വിദേശ രാജ്യത്ത് പോയ മക്കൾക്ക് ജോലി ശരിയാവാൻ, ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലാഹുവിനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾക്ക് 1000 പ്രാവശ്യം ഒരുമിച്ച് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് 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 ലാ ഇലാഹ
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا
لا إله إلا الله 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 إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله إلا
إلا الله لا إله 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 إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي لا إله إلا الله 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് അല്പം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാം. മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ, കുടുംബക്കാര്, ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട്. മഹാന്മാരുടെ ഒക്കെ പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതാം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قبول ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദാ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ വശഫീഇനാ മുഹമ്മദ്. അർഹമുർറാഹിമീനായ രാജസയ്യിദായ പരമദയാലുവായ കരുണക്കടലായ രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. മിസ്ലു സവാബിനെ മുത്ത് നബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹ്ഫൂലീങ്ങളായ മലായികത്തീങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. കുടുംബക്കാരുടെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അത് കാരണം അവരെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അവരെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ ലിഖാഹ് കാണാൻ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. നരകത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. ജീവിത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തളർത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തളർത്തി കളയല്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തകർക്കല്ല റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ടെൻഷനുകൾ അകറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്. ആ രോഗികളുടെ എല്ലാ അസുഖങ്ങളും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഷുഗർ ഉള്ളവര്, പ്രഷർ ഉള്ളവര്, ക്യാൻസർ ഉള്ളവര്, വയറുവേദനയുള്ളവര്, അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂമർ ഉള്ള ആളുകള്, ഗർഭാശയത്തിൽ മുഴയുള്ള ആളുകളുണ്ട്, കിഡ്നിക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആളുകൾ, വൃക്കക്ക് പ്രയാസമുള്ള ആളുകള്, കണ്ണുവേദനയുള്ള ആളുകളുണ്ട് റബ്ബേ. ഇങ്ങനെ പല അസുഖമുള്ള ആളുകളാണ്. എന്ത് അസുഖമുണ്ടെങ്കിലും ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ വൈറസുകള് ഞങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അസുഖം തന്ന് ഞങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. ഇബാദത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. 5 വക്ത് നിസ്കരിക്കാൻ തടസ്സമാകുന്ന, ദിക്ർ ചെല്ലാൻ തടസ്സമാകുന്ന അസുഖം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. ആയിരാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കടം കൊണ്ട് പ്രയാസത്തിലാണ്. എത്രയോ ആളുകൾ കടം കാരണം കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ ഔദാര്യമായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എത്ര കൊടുത്താലും തീരാത്ത ഖജനാവാണ് നിന്റെ ഖജനാവെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ സമ്പത്ത് നൽകല്ല. കടക്കണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. കടമെന്ന മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ലോണെന്ന മുസീബത്തിനെ തൊട്ട് കാക്കണേ റബ്ബേ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വീട് കൊടുക്കല്ല. വീട് തണി പുറങ്ങിയവർക്ക് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഉദ്ദേശിച്ച വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള വീട്ടില് ഖൈറ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകല്ല. സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ മക്കൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭാഗ്യ തടസ്സങ്ങൾ നീക്കണേ റഹ്മാനെ. മക്കളെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ റബ്ബേ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകാരപ്പെടുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ബുദ്ധി കൂർമ്മതയുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുസ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട്, ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. സ്നേഹിക്കുന്ന, സന്തോഷം നൽകുന്ന, അച്ചടക്കമുള്ള, ഈമാനുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരീക്ഷ എഴുതിയ മക്കൾക്ക് ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല മാർക്കോടുകൂടെ പാസ്സാകാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ ദുസ്വഭാവങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഐക്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൈശാചികമായ ശർറുകളെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. സിഗറിനെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. കണ്ണേറിനെ തൊട്ട് കാക്കല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിശ്വാസ വൈകല്യങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയെ സ്വപ്നം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകല്ല. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ചെയ്യാൻ ഈ പാപികളായ ദോഷികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ റൗളയിൽ പോയി സലാം പറയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. 5 വക്ത് നിസ്കാരം മടിയില്ലാതെ നിസ്കരിക്കാൻ, നിനക്ക് ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ, ഖുർആൻ ഓതാനുള്ള മനസ്സ് പാവപ്പെട്ട അടിയാറുകളായ
ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മക്കൾക്ക് നൽകണേ റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ കാക്കല്ല, ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ റഹ്മാനെ, അവരെ വിഷമങ്ങൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, അവരെ ടെൻഷനുകൾ അകറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, അവരെ പൊരുത്തം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാ നിന്റെ പൊരുത്തം നൽകണേ അല്ലാ, മുത്തുനബിയെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലാ, ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ അസൂയയില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ നല്ല മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഉടമയായി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകല്ല. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ല, അപകടങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ല, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കല്ല, ഞങ്ങളെ എല്ലാ മേഖലയിലും ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റഹ്മത്ത് നൽകല്ല, നിന്റെ കാവൽ നൽകല്ല, നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ധാരാളം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയി, അവരെ ഖബറങ്ങ് വിശാലമാക്കി കൊടുക്കല്ലോ, സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ തഹ്ലീലിന്റെ മിഥില തവാബിനെ അവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റബ്ബേ, അവരെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെയും അവരെയും സജ്ജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ, നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പാവപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കള്, അതേ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കള്, ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര്, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവരുണ്ട്, അയൽവാസികളുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര്, കൂട്ടുകാര് റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ, മുത്തു മോമിനീകള്, എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ഇസ്സത്തും ഖുവത്തും റാഹത്തും ഈമാനും തഖ്വയും സാമ്പത്തികമായ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ, അവരെ സർവ്വ മുറാദുകളും ഹസിലാക്കല്ലാ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ സർവ്വ ഹാജത്തുകളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സർവ്വ കാര്യങ്ങളും എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, സർവ്വ പ്രയാസങ്ങളും അകറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എല്ലാ ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ടും കാക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, നിന്നെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ഹൗലുൽ കൗസർ കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബിയുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകല്ല. ആരൊക്കെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുവോ അവരെ മുഴുവനും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന നല്ല പാവപ്പെട്ട ഉമ്മമാര്, സ്നേഹനിധികളായ ഉപ്പമാര്, അവരെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ, അവർക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ മജ്ലിസ് എന്നും കാണുന്ന മുഅ്മിനീകളുണ്ട്, അവർക്ക് നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണേ റബ്ബേ, നിന്റെ റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇനിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, എല്ലാം നിനക്കറിയാൻ പൂർത്തീകരിക്കണേ അല്ലാ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും വിജയം നൽകണേ റഹ്മാനെ. പലരും കമന്റിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ മുറാദുകൾ മുഴുവനും ഹസിലാക്കല്ലാ, ആ പ്രയാസങ്ങൾ മുഴുവനും അകറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പല പല ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റബ്ബേ, ആ ഉദ്ദേശങ്ങളെ മുഴുവനും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുമ്മ റഹ്മ ഉമ്മത സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം വഗ്ഫിർ ലനാ വഇയ്യാഹും ബിമഗ്ഫിറതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ ബിഫദ്ലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.